Guys, welcome back to another video. For today's video is I'm going to play Zombie Harvest. I'm beating the Dracula. Since I beat the captain from the first video, I'm gonna beat down the Dracula. Alright, let's go. So guys, welcome back again. For today's video, I'm going to play Zombie Harvest. And I am going to beat Dracula. So mo na ni, peas, cucumber ug corn ako'y gamit. Kaning cucumber ako'y gamit para ning duha ka zombies ay. Duha ka baboy. Oh yes, nakuan gyud nako. So kanirang mga carrots mo magpatay aning Dracula ay. Sayon-sayon siya gamay pero ala, naka-drop po diyang usa ka kuan. Akong corn ay nang red na siya. Pero unya sa ani? Wala, nakakuha na sila usa o duha na. Patay ko ani. Nakakuha na sila duha, patay ko ani pero upat na lang nabilin. Naguta pa na plano ay si drop ug kontra diri ay. No, pinapod mamatay ang Dracula ay. Kanilang mga carrots ako'y gamit. Kadagan po plano diri oy. Huwag tag mga kuan oy. Kuan pa man. Kaboom gyud. Ala, patay. Usa, tulo na lang. Ala, naka-accident kung patay sa kungkon. Sa kung carrot usa, bumbahan ako. Yes, hapit na mamatay pero duha na lang akong seeds, please. I hope kinsa ka madawg ani. Kina, kahapit na. Patay, usa na lang akong seeds. Yay! Patay na. Thank you guys for watching. Hope you enjoyed the video.